آپ کو پتہ ہے مجھے فضول خرچی بالکل پسند نہیں ہے. یہ تو بالکل فری ہے. یہ تازہ موبائل نے ہمیں دی دی ہے. تازہ سے تازہ پر جتنی مرضی بات کرو. اور وہ بھی بالکل فری. پھر دینا ذرا. عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے ٹاپ اپ کیجیے اپنا تازہ موبائل اور پورا اکتوبر تازہ سے تازہ پر کریں باتیں بالکل فری. تازہ موبائل جو رشتوں کو تازہ رکھے. تمام اہل اسلام کو تازہ موبائل کی جانب سے عید مبارک. گریس ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طلعت جعفری. ناظرین، یہ ہفتہ یونان میں پاکستان کمیونٹی کے انتخابات کے حوالے سے آخری ہفتہ ہے. ہماری گزشتہ نشریات میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ ہماری تمام تر نشریات الیکشنز کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے جا رہی ہیں. اور آج ہمارے ساتھ پاکستان کمیونٹی اتحاد کے صدارتی امیدوار حاجی محمد افضل ہیں. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. خوش آمدید حاجی صاحب. آج ہم سے ان کے منشور اور ان تمام گزشتہ سالوں کے بارے میں، کمیونٹی کارکردگی کے بارے میں پوچھیں گے کہ گزشتہ امیدواران نے کمیونٹی صدر کی حیثیت سے پاکستان کمیونٹی کو کیا دیا، اس پاکستان کمیونٹی اتحاد کے نام سے معرض وجود میں آنے والے ادارے نے کہاں تک کامیابیاں سمیٹیں، یا ہمارا سفر ابھی تک وہیں کا وہیں ہے جہاں سے ہم 12 سال پہلے چلے تھے. اور اس کے بعد ان کے پاس وہ کیا ہے جو لے کے عوام کے پاس جا رہے ہیں اور جس سے یہ عوام کی تقدیر بدلنے کے دعوے کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ سوالات تلخ ہوں، لیکن ان کے جوابات اس تلخی کو مٹھاس میں بدل سکتے ہیں، ہمیں ایک آئینہ، ایک راہ دکھا سکتے ہیں. تو ہم بجائے اس کے کہ اپنا وقت ضائع کریں، سب سے پہلے ہم حاج صاحب کی طرف چلتے ہیں. حاج صاحب ویلکم. تھینک یو جی، شکریہ. انتہائی پرجوش آپ کی انتخابی مہم جا رہی ہے. آج کے جلسے کے بارے میں بھی آپ کی رپورٹس جو ہیں دوسرے ذرائع سے، ہمارے اپنے ذرائع سے جو آئی ہیں، اس پوری انتخابی کمپین کا سب سے بڑا جلسہ تھا. حاج صاحب اپنے منشور کے بارے میں آگاہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے کمیونٹی کے سفر کے بارے میں ہمیں بتائیے، جو 2000 سے لے کے 2012 تک اس کمیونٹی نے کیا. اس کمیونٹی نے پاکستانی قوم کو کیا دیا، اور دونوں صدور نے اب تک جو کارکردگی دکھائی، ان کے حوالے سے آپ کیا عبرت پکڑنا چاہ رہے ہیں. جی بسم اللہ. شکریہ طلعت جعفری صاحب. جی جی. اور وینس ٹی وی کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو اپنا منشور بھی بتا سکوں اور سابقہ صدور کے ادوار کی داستان بھی سنا سکوں. بہت ضروری ہے اس وقت. جی دیکھیں، ہمارے جو موجودہ صدر کہہ لیں، سابقہ صدر کہہ لیں، ان کا یہ 6 سالہ جو دور ہے وہ آپ کے سامنے میڈیا تمام بخوبی واقف ہے جی کہ انہوں نے اس 6 سال کے عرصے میں پاکستانی برادری کو کیا دیا. جی جی. 2005 کی امیگریشن جو پاکستانی حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ناممکن بنا دی گئی. جی. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سفارت خانہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے، اور اس کا نقصان پاکستانی برادری کو ہوا. دوسرے نمبر، یہاں کی جتنی سیاسی تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے ان کی انتخابی جلسوں میں جانا، ان کے ساتھ ہڑتالیں کرنی، جلوس نکالنے، وہ سب سے زیادہ نقصان. یہاں صاحب ایک چھوٹا سا سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ سابقہ صدر کے سفارت خانے پاکستان سے تعلقات خراب کیوں ہوئے؟ وہ اس لیے ہوئے کہ وہ 8 درم تھے. دیکھیں، کوئی بھی پاکستانی کمیونٹی کا صدر سفارت خانہ کے بغیر یہاں نہیں چل سکتا. جی. کیونکہ سفارت خانے کی مدد ساتھ شامل ہونی اور اس کے ساتھ مکمل رابطہ ہونے سے پاکستانی برادری کو بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. وہ 28 بندے جو اغوا ہوئے تھے وہ اغوا نہیں تھے. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایجنسیاں وغیرہ ان کو چیکنگ کے لیے ایک رات کے لیے لے گئی تھی تو
اس کے لیے اتنا واویلا مچانا. آپ غالباً ان افراد کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن کا خیال تھا کہ یہ M1 کی طرف سے یا برطانوی ایجنسیز نے پاکستانی اٹھائے تھے یہاں سے. جی انہوں نے جولائی 7 کے واقعہ کے بعد بالکل یہی بات ہے. انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی تھی کیونکہ کافی ہمارے بھائیوں کے انگلینڈ میں ہماری کافی فیملیاں رہتی ہیں, برادری ہماری پاکستانی برادری کافی, وہ ٹیلی فون کال کی وجہ سے. تو اس کے لیے اتنا واویلا مچانا, اور سفارت خانہ پاکستان نے بہت سمجھایا لیکن وہ ہمارے موصوف سمجھ نہ پائے کیونکہ ان کو اس واقعہ سے پہلے ہی ہمارے جو یہ سابق صدارتی صدر گزرے ہیں ان کے سفارت خانہ پاکستان سے تعلقات خراب ہو چکے تھے. واقعات کے مطابق یہ ہے کہ انتخابی مہم کے دوران ہی جو پہلا الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا, سفارت خانہ پاکستان پہ جا کے انہوں نے کچھ ایسی تقاریر کی, نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے, چودھری صاحب سے ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی اور اس کے بعد یہ دروازے کبھی نہ کھل پائے. دیکھیں جعفری صاحب, ہمیں پہلے تو اپنی حیثیت کا پتہ ہونا چاہیے, ہمارے مقام کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مقام کیا ہے. دیکھیں سفارت خانہ پاکستان ایک ادارہ ہے جو پاکستان کی طرف سے یہاں پہ پاکستانیوں کی نمائندگی بھی کرتا ہے, اور گورنمنٹ پاکستان کے تعلقات گریک کے ساتھ اس کو استوار کرنے کے لیے یہ اس کا کردار ہے. ابھی ہم سفارت خانہ پاکستان کے کاموں میں دخل تو نہیں دے سکتے, جو بھی آدمی دخل اندازی مختصر کرتے جائے. ابھی ہم نے آپ سے منشور بھی پوچھنا ہے, ان کے تعلقات خراب ہو گئے, سفارت خانہ پاکستان, اس کے اثرات پاکستان کمیونٹی پہ کیا پڑے؟ دیکھیں جی, اس کے ساتھ پاکستان کمیونٹی پہ بہت برے اثرات پڑے ہیں کہ دیکھ لیں اب ہمارے سفارت خانے کی حالت کیا ہے. بہت سے افراد بلیک لسٹ بھی ہوئے, بہت سارے تقریباً 200 کے قریب جو افراد بلیک لسٹ ہوئے, بیچارے وہ کتنے پریشان رہے, ان کی فیملیاں پریشان رہیں. جو بھی یہاں سے جاتا تھا وہ پاکستان میں اس کو بٹھا لیا جاتا تھا. ان کا دکھ اور ان کی جو تکلیفیں تھیں وہ ان موصوف کو تو نہیں پتا, کیونکہ انہوں نے پاکستان سے لا تعلقی اختیار کر. جاوید اسلم کا موقف ہے کہ میں آواز حق بلند کرتا رہا ہوں, میں نے یہ عوام کے, یہ کون سی آواز حق بلند تھی کہ 200 فیملیوں کو برباد کر دینا اور اس کو تباہ کر دینا؟ یہ کون سی وہ ذاتی انا کے لیے انہوں نے 200 بندوں کو بلیک لسٹ کروا دیا؟ یہ کون سی, کیا کوئی ایسا راستہ تھا کہ ان میں مفاہمت ہو جاتی یا کیوں نہیں ہو سکتی؟ کروانے؟ اگر وزیر داخلہ پاکستان یہاں پہ آتا ہے تو وہ موصوف کو سمجھاتا ہے کہ بھائی آپ اس کام سے باز آ جائیں, یہ حکومتوں کا آپس میں معاملہ ہے, تو آپ اس میں ٹانگ نہ اڑائیں. لیکن انہوں نے سیاسی جماعتیں یہاں کی جو تھیں ان کو ساتھ لے کر اس کام کو آگے بڑھایا جو نہیں بڑھانا چاہیے تھا. پاکستان سفارت خانے سے رابطہ, لیکن آج تو جاوید اسلم الیکشن نہیں لڑ رہے, ان کی جگہ تو ایک دوسرے ملک عبدال مجید ہیں جو تیسرے کے صدارتی امیدوار. نہیں, یہ بھی آپ کا خیال غلط ہے, کیونکہ میں 2-3 دن سے آپ کا وینس ٹی وی بھی دیکھ رہا ہوں. اور ملک مجید صاحب تو میں نے دیکھا جو پرسوں کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے, جو کھلی کچہری آپ نے لگائی تھی, وہ کھلی کچہری میں وہ جو افراد تھے وہ کون تھے؟ وہ ان کے ذاتی گھر سے بلائے ہوئے, کوئی نوفیتا سے تھے, کوئی سیما تاری کے تھے, اور ان کے سارے ووٹر اور سپورٹر تھے. کھلی کچہری اگر آپ نے لگانی ہے تو کسی میدان میں لگائیں جہاں پہ ہم بھی ہوں, اور کھلی کچہری ہو وہاں پہ وہ سوالوں کا جواب دیں, اور ہم بھی انشاءاللہ سوالوں کا جواب دیں گے. جہاں پہ یہ جاوید صاحب کہتے ہیں کہ میں کھلی کچہری, یہ کھلی کچہری نہیں ہے. نیا یونیا میں لگا لیں, پیرستری میں لگا لیں, کسی بھی علاقے میں کھلی کچہری لگا لیں اور لوگ سوال و جواب کریں, پھر میں ان کو مانتا ہوں. حاجی صاحب, ہم نے وینس ٹی وی نے آفر کی تھی کہ ہم تینوں امیدواران کو بلاتے ہیں اور ایک کھلی کچہری لگاتے ہیں, لیکن جاوید صاحب کا موقف تھا کہ میں اس گروپ کا سربراہ ہوں, سرپرست اعلیٰ ہوں, ان کے ہمارے صدارتی امیدوار کے مقابلے پہ میں کی جگہ میں نمائندگی کروں گا. دیکھیں یہ تو غلط بات ہے. اگر آپ کے پاس کوئی صدارتی امیدوار نہیں تھا تو آپ خود میدان میں آتے, ہمیں بھی مزہ آتا الیکشن لڑنے کا. آپ نے ایک ایسے بندے کو لا کھڑا کیا جو بیچارہ بول نہیں سکتا. کالر ہے ہمارے ساتھ اور ان کی بات سننا اس لیے حق میں کہ یہ سپریم کونسل کے سابقہ چیئرمین رہ چکے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. علیکم السلام. اظہر اللہ صاحب کیا حال ہے, کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ. تعالی جعفری صاحب سنا, آپ پہ بھی سپریم کونسل کا چیئرمین ہونے کی واردات گزر چکی ہے. جی 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 کوئی مسئلہ اور نہیں. آپ ان حالات سے, ان احوال سے بخوبی آگاہ ہیں. جی 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 آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے, وینس ٹی وی سب کا ایک میرے خیال ہے مستقانہ اور آزادانہ چینل ہے. جی جی میں وینس ٹی وی کو داد دیتا ہوں, آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جو آسان طریقے سے پروگرام پیش کرتے ہیں. مگر جو 2 پروگرام ہوئے, صحیح بات ہے کہ مجھے اتنا ڈرامہ کہ ٹھیک میں اس بات کی تائید کرتا ہوں حاجی افضل صاحب کی کہ یہ کھلی کچہری نہیں ہے. اپنے ساتھ والے محلوں کو ساتھ لے کر سامنے پوچھو, ہاں وہ سوال کر رہا, ہاں جی تم بڑے دلیر آدمی ہو, تم نے یہاں دلیری کہاں سے لائی, تم
बड़े सबर वाले आदमी हो, सबर का हासिल है, ये सवाल नहीं है, मगर बात ये है कि कोई भी आदमी, मेरा जुवेद असलम भाई, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, इतराम करता हूँ, मगर उनके जो सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले सुप्रीम काउंसिल के सामने इसके साथ ही ना अली रजा वान और मियां मंजूर पाकिस्तान में 10 रुपए से तरस रहे हैं। वो जी जी 10 रुपए को तरस रहे हैं, वो किसकी वजह से? वो कौन सा उस्ताद, कौन सा अमीर है कि जो अपने काफिले के किसी भी फर्द को जो पीछे रह जाएगा या कहीं गिर जाए उसको उठाए ना? जी जी वो इसको कौन सा अमीर है? बल्कि बाकी बात यह है कि अब जुवेद असलम राई की तो बात ही नहीं, अब तो मलिक मजीद साहब सदर है। जी जी अगर वो किसी भी आयन से हटकर सारी दुनिया को कहते रहे हैं कि कोई भी जाकर ये कहता है मैं सदर हूँ, मैं सदर हूँ, आज जुवेद असलम राई दफ्तर में जाकर कैसे सदर अपने आप को कहेंगे? सही बात है। तो या उन्होंने किस अंदाज पे ये बात की कि मैं ही खड़ा हूँ, जो है मलिक मजीद नहीं है? नहीं, मलिक मजीद साहब बड़े अच्छे स्पोकमैन हैं, वो बड़ी अच्छी तकारीर कर रहे हैं, वो यहाँ भी आए हैं और उन्होंने भी हमारे प्रोग्राम में बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। कोई भी अच्छी एक भी बात नहीं की, सच्ची बात है, हक बयान करना। अल्लाह तबारक ताला ने सूरह बकरा विच 142 और 43 में कहा है कि अगर तुम मोमिन हो तो हक बयान करो। जी जी जिस तरह का हक दानिस्ता और ना दानिस्ता। मगर जुवेद असलम राई साहब आज तक साबित कर दें, कोई भी दोस्त, चलो मैं तो मुझे ये कहते हैं कि तुम लामा शहबाज सिद्दीकी की मेहनत करो, दूसरों की मेहनत करो, मैं आपको चेयरमैन बना दूंगा। जी जी इनको मना लो, मैं चेयरमैन बना दूंगा। अजी अफजल साहब ने तो लिख दिया था, मगर इन्होंने आखिर पे जाकर वही काम किया जो इनका अपना इरादा था, जिसमें इनको मफाद था। अगर मौजूदा इंतखाबात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या देख रहे हैं आप? जी मैं सबसे बड़ी धांधली देख रहा हूँ। सुप्रीम काउंसिल का ये काम नहीं है कि सुप्रीम काउंसिल तब कामयाब होती थी जब आपने जाकर कैंप लगाकर मेंबरशिप करती। ये तो मेंबरशिप किया उम्मीदवारों ने, जी जी सुप्रीम काउंसिल ने मेंबरशिप नहीं की। मगर मैं अभी भी कहता हूँ, कोई भी जुवेद असलम राई कभी सोचना भी छोड़ दें कि मलिक मजीद ना ही उसकी इतनी मेंबरशिप है, ना ही उसका कुछ हुआ। अगर कुछ होगा तो तांदली के साथ होगा। ये मैं आलानिया कह रहा हूँ, तांदली नहीं हम इनको करने देंगे। अब लोसर साहब, हाँ जी, ये सच्ची बात है कि आज वक्त आ गया है कि अवाम अगर सोच ले। सिर्फ मीठी उलामा इकबाल ने फरमाया ना, बड़ा अपदेशक है इकबाल, मोह लेता है मन बातों में। जी जी गुफ्तार का गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। जैसा मेरे भाई हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, इतराम करता हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं है। अगर लोग धांधली रोकने के लिए पहली मर्तबा ऑडिट कमेटी बनाई जा रही है। जी ऑडिट कमेटी का तुम्हारे चैनल पे एक आदमी कहता है कि मुझे जो साहब ने चूज किया है। वो कौन सी ऑडिट कमेटी है? ये सेफ कमेटी है या ऑडिट कमेटी है? जी जी बिल्कुल, ये एतराज मुख्तलिफ हलकों से भी आज हम तक पहुंचा है। हम हाजी अफजल साहब से भी कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब, ये एतराज हम तक भी पहुंचा है, बल्कि आज एक प्रेस मैं इस एतराज का जवाब देने से पहले आपको जो जावेद साहब कह रहे थे, जी जी, कि मैंने अगवा बराए तावान के, वो एक दोस्त ने सवाल किया कि मलिक साहब ये अगवा बराए तावान के आपने मीडिया मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा इस बात की शहादत दे सकता है, गवाही दे सकता है कि तमाम मीडिया के अखबारात जितने भी आए हैं उनमें वाज़े तौर पे ये खबरें लगी हुई अगवा बराए तावान की। और किसके साथ मुंसलिक हैं? हाजी साहब, ये टीवी पे आके बैठ के ये मकाराना सवाल करवाने, ये एक बात और कहना चाहेंगे, और बच्चों को कहना कि भाई आप ये सवाल मुझसे करना, मैं उसका ये जवाब दूंगा। ये इलेक्शन कैंपेन का हाई साहब, वीनस टीवी ने कभी भी किसी कहीं से भी कोई इतला रिपोर्ट आई है तो हमने फौरन अपने नामांकन भेजे, आप खुद कैमरे उठा के पहुंचे। मुझे पता है, और उसकी सबसे तमाम रिपोर्ट सामने टीवी पे चलाई। मुझे पता है जाफरी साहब, सबसे ज्यादा वीनस टीवी जो मेरे साथ दिन रात को मेरे साथ सफर करता रहा, और अगवा बराए तावान के जितने भी गिरोह थे इनके साथ मिलकर मैंने पकड़े। और जो मसूफ कह रहे थे, ये आपका भी हक बनता था वो उस हजरात को कहना कि भाई आपने कितनी कार्रवाइयां की। हम बात करेंगे अभी वक्फे के बाद। हम एक कहते हैं कि मैं कैमरे की आंख के पीछे होता था, वहां कैमरे की आंख कॉलर है हमारे साथ, इनकी भी राय सुनते हैं। अलैकुम अस्सलाम, कौन साहब कहाँ से? जी जी मलिक तनवीर बोल रहा हूँ। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आप? साहब बहुत और दुख और दर्द की ये बात है कि जब नमूसे रिसालत का जलसा निकाला गया जी, हम सब उसमें शरीक थे, तकरीबन 10-11 भाई हम भी गए थे जब कॉल की गई। उधर जुवेद असलम
नूरानी साहब आए थे, शबीर दामा था, मुदस्सिर वड़ाई था, हाजी मोहम्मद अफजल साहब थे। जब उन्होंने आके तकरीर किया कि अगर मुझको आगाही होती ये जुलूस गुजरने दिया जाता, ये तो नमूसे रसालत के लिए जुलूस निकाला जा रहा था, ये कोई सियासी जलसा तो नहीं था कि उनको आगाही काल करके बुलाते। तब तक जुल्म सितम होते रहेंगे, हम में नाइतफाकियां रहेंगी और हम इस तरह का नाम का, और दिन ब दिन हर रोज क्रिसियगी की ये वारदातें होती हैं, हमें तंग किया जाता है, इनको क्यों नहीं रोका जाता? जी बहुत बहुत मेहरबानी। ये कॉलर हैं हमारे साथ थे तनवीर निया फिलाडेल्फिया से। जी जी, वो सही कह रहे थे। जी देखिए, ये जो जुलूस निकाला गया तफ्ज़े नामूस रसालत का, मैंने दोनों जुलूसों में शिरकत की। आपने दोनों में शामिल? एक पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के प्लेटफार्म से था, दूसरा आल पाकिस्तान कम्युनिटी के प्लेटफार्म पे था। मैंने दोनों में शिरकत की क्योंकि ये हमारा सियासी मामला नहीं था, ये तफ्ज़े नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था और हमारे वालिदैन, हमारे जान माल औलाद भी कुर्बान हो उन पे। तो वहाँ पे भी जाके जावेद साहब ने अपनी सियासी कैंपेन चलाने के लिए ये कह दिया कि भाई अगर मैंने ये इजाज़त ली होती तो मैं वहाँ चला जाता। आप आज इजाज़त ले लें और मुझे आप अमेरिकन एम्बेसी तक जाके दिखाएं। ये लोगों को पागल और बेवकूफ़ बनाने के ये जो ओछे हथकंडे हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, छोड़ दें, लेकिन वो वक्त चला गया। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे जावेद हसन सदारती उम्मीदवार नहीं, हम उन पे क्यों बहस करते हैं? अब मलिक मजीद, तो मैं आपसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप उनको बार-बार बुला के इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त क्यों देते हैं? मलिक मजीद साहब आए मेरे सामने डिबेट करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? जी, मैं साकिब सोहेल बोल रहा हूँ नया यूनिया से। जी साकिब साहब। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाजी साहब, मैं आपके इस वीनस टीवी के लिए सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा। जी जी, आपकी जो खिदमात है वो और आपकी जो कुर्बानी है, खास तौर पर अगवाकारों के हवाले से, वो किसी भी किस्म की तारुफ या किसी भी किस्म की सताइश की उनको जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने देखा आपको आधी रात के वक्त अपने साथ और अपने दोस्तों के साथ। तो इस लिहाज से मैं आपको हमेशा ये कहता रहूंगा कि आपको जरूरत ही नहीं है कि कोई कहे कि हाजी साहब ने इस बारे में क्या किया है। जी बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी भाई साहब। मैं इनकी बात का थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ। ये सोहेल साहब जी, ये साकिब सोहेल साहब थे। साकिब सोहेल साहब, मैं पहली बात तो ये है कि मैं किसी की ज़ात के लिए या अपनी ज़ात को नुमायाँ करने के लिए ये नहीं करता। उसके लिए अंदर से जब तकलीफ़ होती है कि किसी माँ का बेटा, किसी का खामन, किसी का भाई जब वो किसी परेशानी में मुब्तला हो तो मैं बाखुदा मैं तो सो नहीं सकता। ये वीनस टीवी वाले खूबी जानते हैं। मैं अपनी सारी इलेक्शन कैंपेन छोड़ के। एक और कॉलर हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। सलामुअलैकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, कौन साहब कहाँ से? जी, सैयद मोहम्मद जमील बोल रहा हूँ, तल्ला जाफरी साहब और जी शाह साहब, किबला क्या हाल है, कैसे? सलाम शाह साहब। जी जी, जाफरी साहब, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और आज पता नहीं हिम्मत कैसे कर ली आपने कि किसी दूसरे कैंडिडेट को भी मौका दे दिया वीनस पर। तो पिछले दिनों से तो मैं देख रहा था कि बस वही बार बार शख्सियात, नाम नहाद शख्सियात और दावेदार जो थी वो आकर ऐसे ऐसे दावे कर रही थी। और मजे की बात है, मैंने हाजी साहब तो अपनी जगह, वो बेचारे हम लड़ रहे हैं, शबीर दामा साहब या दूसरे, मैं आपके लाइव टेलीविजन पे पूरे 2 घंटे का प्रोग्राम खरीदने को तैयार हूं और उस पे बुलाएं जावेद साहब को भी, मजीद साहब को भी, और सिर्फ मुझसे मुनाजरा कर लें। तमाम पूरे 10-12 साल दौर का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और इन बना के ऊपर, मफरूजों पर नहीं कि एक डायलॉग बार बार के पाकिस्तान के वकार को बुलंद किया। तो यार क्या वकार को बुलंद किया? इससे पाकिस्तान कम्युनिटी 80-90 हजार के मसाइल हल हुए हैं? उनके लिए कानून साजी क्या की है? उनके लिए थानों में सहूलियात क्या ली है? हाजी अफजल साहब इस चीज के गवाह हैं, दामा साहब, के पूरे पिछले अरसे में ये साथ जाकर और दिन रात एक करके इन्होंने प्रैक्टिकल चीजें की हैं। मैं इस चीज का चश्मदीद गवाह हूं और मैं साथ रहा हूं। इनकी मेहरबानी है कि एज ए सीनियर सिटीजन हमेशा ये मुझसे मुशावरत और मतलब है कि मेरी कॉल पे जाते रहे हैं और मेहनत करते रहे हैं। आज इस मुकाम पर इनका हक है, मैं समझता हूं। और मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए, बरादरी के लिए, हमारी माओ बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए अगर प्रैक्टिकल काम वाकई करने हैं, तल्ले जाफरी साहब, याद होगा कि पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद का मंशूर आपने ड्राफ्ट किया था जी जी, और आज तक पूरी बरादरी को वो मंशूर का तर्जुमा ही नहीं दिया गया, छुपाया गया है।
सबसे पहले मैं मंजर-ए-आम पर लेकर आया। तो इसलिए ये दावे झूठे जो है, डायलॉग जो है वो, रोना धोना, ये ड्रामेबाजियां खुदा के घर में, मैं कहता हूं कि ये चीज मुजम्मत के काबिल है। आज पहली दफा मैं इतने सख्त अल्फाज बोल रहा हूं उन मसूफ के हवाले से। मैं पूरी कौम को, बरादरी को कहता हूं, खुदा के लिए ऐसे मकरो फरेब से, ऐसे शख्सियात से परहेज करें। मैं कभी सियासत में इन्वॉल्व नहीं हुआ ना, मैं आपने देखा कि पूरे इस अमल में, प्रोसेस में, मैं कहीं भी मेरा कोई स्टेटमेंट, कहीं मेरी किसी के साथ हमदर्दी, आज पहली दफा मैं ये चीज कहने पे मजबूर हुआ हूं एज ए सीनियर सिटीजन कि तमाम दावे झूठे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं किया। जी शाह साहब, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी आवाज़, आपकी राय अहमियत रखती है, हमारे नाजरीन ने भी सुना होगा। बहुत बहुत खुशी हुई आपकी इन ख्यालात से, ये ख्यालात सुन के, और ये जो आपने हमें कहा है कि 2 घंटे का प्रोग्राम, हम इस पे गौर करेंगे इंशाल्लाह। अगला आने वाला हफ्ता जो है ये मुसलसल इसी कैंपेन के सिलसिले में, अगर हमें इजाज़त वक्त मिल गया तो यकीनन हम कोई ऐसा करेंगे जिससे हमारी कौम, हमारे कम्युनिटी उससे इस्तेफादा कर सके। जी देखिए जी, शाह साहब भी कितने दुख से ये कह रहे थे, क्योंकि शाह साहब को पता है कि हमने दिन रात, जब ये हमारे पाकिस्तानी भाई पकड़े जाते हैं, उनके लिए कैंपों में जाना, उनको जा नमाज, उनको कुरान पाक दे के आने, उनकी टेलीफोन कॉल्स करानी पाकिस्तान में, ये मसूफ कहाँ थे जो पाकिस्तानी बरादरी के सामने रब्बे काबा की कस्में खा के ये कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख होता है। ये कब दुख होता है? जब रात को खरीसी अफगी मारती है तो उस वक्त ये वहां नहीं पहुंचते। सुबह तंजीम के 2 बंदे साथ लेके थाने में 9-10 बजे उठ के चले गए और रात को सोए रहे। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अवाम अब बाशऊर हो चुकी है, अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उसको मजीद बेवकूफ़ बनाया जाए। और दूसरा जो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट को सामने लाया जाए, बार बार खुद आके कौम को ये बताना कि भाई मेरे ही ग्रुप का है। अगर मलिक मजीद साहब में इतनी अहलियत नहीं थी सदारती उम्मीदवार होने के नाते, तो उन्होंने इलेक्शन क्यों लड़ा? सही बात, क्यों वो सदारती उम्मीदवार आए? जवेद साहब ही आते, हमें भी मज़ा आता मैदान में खेलने का और उनको भी मज़ा आता। इस तरह नहीं होना चाहिए। आप कौम को मजीद बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, और आपके प्रोग्राम में मनपसंद बंदे ला के उनसे सवाल जवाब कराने और कहना कि भाई मैंने ये किया और मैंने वो किया, पूरी कौम वाकिफ़ हो चुकी है उनसे। जी, इससे पहले जो बात हो रही थी अगवा बराए तावान के सिलसिले में, तो अर्ज कर रहा था कि हमारे पास जितना रिकॉर्ड है जी, उनमें तो सिवाय आपके हमें किसी ने ना तो बुलाया, ना विनस टीम कहीं जा सकी। इसके लिए तो हम किसी की को बिला वजह इन्वॉल्व नहीं। लेकिन मुझे अफसोस है कि वो आपके चैनल के तवस्त पे यहाँ पे बैठ के वो मसूफ कह रहे हैं कि अगवा बराए तमाम ये तो हमारे हमने पकड़े। ये तो वो मसूफ पाकिस्तान कम्युनिटी फैसला करेगी कि ये किस हद तक ये बात। लेकिन पाकिस्तान कम्युनिटी को आप अगर बावर कराएंगे कि भाई कौन शख्स रात को दिन को इन अगवाकारों के पीछे भागता रहा है, और वो बड़े आराम से कह रहे थे जी, कौन से उन्होंने अगवाकार पकड़े? वो तो रात को बाहर निकलने के लिए कहते हैं मेरे पास कन्वेंस नहीं है। हाजी साहब, ब्रेक से जाने से पहले मेरा ख्याल है हम शुरू कर लें, हमें कुछ ना कुछ अपने मंशूर के बारे में बताइए। जी, हमारा मंशूर ये है जी, पाकिस्तानी भाइयों की फलाह बहबूद। जी, ये खरीसी अफगी के जो मामला चल रहे हैं, मैं इंशाल्लाह अपने पाकिस्तानी भाइयों से ये वादा करता हूँ कि अगर 21 अक्टूबर के बाद आप लोगों की ताकत और आप लोगों की हमायत हमें हासिल हुई तो इंशाल्लाह ये खरीसी अफगी जो है इसका मामला हम ठीक कर देंगे। क्योंकि हमें पता है खरीसी अफगी पाकिस्तानियों के खिलाफ क्यों चल रही है और उसको कौन से अनासर हैं जो हमारे भाई दोनों तरफ से मिले हुए हैं और उनको मार पीट हो रही है और सुबह जाके अपनी सियासत चमकाने के लिए आगे चले जाते हैं। इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि 21 अक्टूबर के बाद अगर अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी तो ये खरीसी अफगी वाले मामला ख़त्म हो जाएंगे और खरीसी अफगी किसी पाकिस्तानी भाई को नहीं मारेगी। ये मेरा वादा है पाकिस्तानी भाइयों से। जी, उसके बाद ये मेरे भाई मौसूफ इन्होंने ये कहा था अपने पोस्टर में कि मैंने मस्जिदें लीगल कर दी। कौन सी मस्जिदें इन्होंने लीगल की? सबसे पहले तो इन्होंने नया यूनियन वाली मस्जिद बंद कराई, ये लीगल का नारा लगाते थे। इन्होंने मस्जिदों की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया था। ये तो अपने बस घरों में चले गए थे और पाकिस्तानी कम्युनिटी को बेयारो मददगार छोड़ के छुप गए थे। क्यों? जब पाकिस्तान कम्युनिटी का 2008 का इलेक्शन हुआ 17 अगस्त को, तो मैं वो वाहिद शख्स था जिन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए सदर को मुबारकबाद दी और मैंने कहा कि अल्लाह ताला आपको ये मुबारक हो और आप जाके पाकिस्तानी भाइयों की खिदमत करें। और जब मैंने देखा कि सदर साहब अपने दफ्तर से भी गायब हो गए हैं और घर जाके सो गए हैं, तो मैंने अपना एक ऑफिस
کھول لیا، جس کی کافی لوگوں نے تنقید بھی کی کہ یہ انہوں نے کیا کیا جی، الیکشن ہارنے کے بعد اپنا آفس کھول لیا. وہ ضرورت تھی، وہ اس لیے کہ جب پاکستانی بھائی ہمارے بیچارے بے یار و مددگار پھر رہے تھے تو اس کے لیے مجھے ایک لیگل پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، جس کو میں نے پاکستان ایسوسی ایشن گریس کے نام سے رجسٹرڈ کروایا جی. کیونکہ میں اس کے بغیر پاکستانی بھائیوں کی مدد اور خدمت نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے 4 سال ہو گئے ہیں، پہلے امونیا میں دفتر دیا، اب میں پیرستیری میں پاکستانی بھائیوں کی مدد کے لیے. میں نے کبھی کسی سے فنڈ نہیں لیا، کبھی کسی کو یہ وکیلوں والے جان سے دے کے پیسے اکٹھے نہیں کیے، نہ ہی میں نے ایکسیڈنٹل کیس لیے. یہ تو وقت آنے کے ساتھ ساتھ یہ ایکسیڈنٹل کیس بھی کھلیں گے. یہ جو ارگاتی کاتی کی ماتا کی اپوزیمیو سی لے گئی ہے، وہ کافی بھائی ہمیں درخواستیں دے رہے ہیں اور ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے اتنے پیسے کھائے گئے. تو یہ انشاءاللہ آگے جا کے. دوسرا پاکستان کمیونٹی کے اسکول کا قیام کا انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پاکستانی برادری کو ایک اسکول دے دیا جس میں 3 بچے بھی نہیں پڑھتے تھے. بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم بریک پہ جا رہے ہیں. ناظرین، اس بریک کے بعد اغوا برائے تاوان کی تازہ واردات جو ہوئی ہے، جس میں ایک 17 سالہ نوجوان کی جان لے لی گئی، اور اس نوجوان تک کیسے پہنچے اور کون لوگ تھے جو اس اغوا برائے تاوان کی واردات پہ جنہوں نے ہاتھ رکھا، یہ پوری تفصیل دیکھیے گا. وقفہ ہوا جاتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ود اس. آپ کو پتہ ہے مجھے فضول خرچی بالکل پسند نہیں ہے. یہ تو بالکل فری ہے. یہ تازہ موبائل نے ہمیں دی دی ہے، تازہ سے تازہ پر جتنی مرضی بات کرو، اور وہ بھی بالکل فری. پھر دینا ذرا. عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے ٹاپ اپ کیجیے اپنا تازہ موبائل اور پورا اکتوبر تازہ سے تازہ پر کریں باتیں بالکل فری. تازہ موبائل جو رشتوں کو تازہ رکھے. تمام اہل اسلام کو تازہ موبائل کی جانب سے عید مبارک. سمجھ کر اس پیشہ کو اپناتے ہوئے اپنے ہی ہم وطنوں کی جانوں سے کھیلنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. محمد کاشف والد محمد اسلم، عمر 19 سال، جس کا تعلق گجرات کے ایک گاؤں ٹھٹھا پور سے ہے، ایک ایسی ہی سنگین واردات کا شکار ہو گیا. وینس ٹی وی کو 17 ستمبر 2012 کو کاشف کے اغوا کی اطلاع دی گئی، جس پر وینس ٹی وی کی ٹیم اس بیڑا کو اٹھا کر میدان عمل میں آئی اور پاکستان ایسوسی ایشن کے صدر حاجی محمد افضل کی معاونت کے ساتھ آپریشن شروع کیا اور کھوج نکالا ان اغوا کاروں کو. لیکن بدقسمتی سے کاشف کو زندہ بازیاب کروانے میں تاخیر ہو چکی تھی. سب سے پہلے اس اغوا کے بارے میں جانتے ہیں نزدیکی رہائشی محمد اسلم سے. میرا نام محمد اسلم، پنڈ کیڑا جی؟ پاؤ کسیٹ کو. میں کہندا بلدی کہ مینوں پیر پاؤن دی کی لوڑ نہیں. مینوں تے پتر سمجھدا اونوں تے تاں بھجیا جہاں اغوا کیتا نا اونے 2 بھرا. اچھا. جہاں نکا ہے نا فران او دے نال ڈینکی چ آیا. اچھا. اے دوے سجن ڈینکی دے بنے نے. ٹھیک ہے. اے منوں نہیں پتا کاشی کتنے رہندا، خروفی رہندا، مارکو پولو رہندا یا کتنے رہندا. انہوں کیتا نے ٹیلی فون ساڈے کو کام نکل پیا تے تو ساڈے کول آ جا. او فران ہے جہاں نا انہیں بھاویں بھرا نے کرایا وڈے نے کیتا ہی نے نکے نے، بس تو آ جا کام نکل پیا. ایک جہاں وہ مڑا ایک اور اس مڑے اس کام دے فرو. اچھا. انہیں اتنے انگوراں والا سپاتا وہ گل کی سی. میں بندے میرے کو ہے تو تو گل کر. انہیں پھر ٹھیکہ ہی ایک قسم کا مزدوراں کا وہ سرکوپ بن گیا جہد میرے کو جہاں نکا رہتا نا انہوں بھی آخیا نہیں بس تیلا تو اتنے سارے نال دیہڑیاں لا لے. یہ بھی گیا کاشی بھی گیا، 21 دیہڑے گئے نے، دوجے دیہڑی لا کے آئے نے. شامی انہوں نے آخیا وا ہوں مالک نے نہیں اتنے بندے چاہیے جسے لوڑ پی تمہیں دساں گے. یہ نکے ساڈے نو بھی آخیا نے، وہ کاشی نے بھی آخیا نہیں. اور بندے نہ اپنے لگتے آئے تاں سجن آئے تاں وہ پا لے نے، انہیں دو دی تھان وہ بندے پا لے نے. اگوں وہ مڑا آتا کاشی اتنے میرے کول تیری والی تھان تے والی تھان سے بیٹھا اتنے میں بیٹھے ہاں. انہیں لائی ہے چاچا ٹی وی لا. میں کہ پتر ہے پی نہیں منو تو ایڈا بڑا کو نہیں تو لا لے. لا کے ٹی وی گلاں باتاں کرتے رہے ہاں، وہ ویکھدا رہا فلما شلما جو کو ویکھنا.
ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਾਸ਼ੀ ਪਏ ਲੰਮਾ, ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਐਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਟਕਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਰਸ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਖਿਆ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਪਿੱਛੂ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੌਲਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਚੌਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੂੜ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਵਾਹ ਯਾਦ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਾਚਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਮੱਖੀਓਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰਾਟ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਖੀਓਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਾਚੇ ਦੀ ਸਪੀਤੀ ਨੱਸ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਰਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਸਣ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਪੂ ਹੱਥ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਪੂ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਾਰ ਛਾਲ ਚਾਚੇ ਦੀ ਸਪੀਤੀ ਦੂਰ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਛਾਇਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ? ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗਰਾਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ? ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਚੜ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ बैठी पूछ रहे थे चढ़ गया मुनि जी। 5 अगवाकारों जिनमें फरहान, उस्मान, फरख और फरू, इरशाद और सगीर। इरशाद जो इस वक्त पाकिस्तान फरार होने में कामयाब हो चुका है, ने काशिफ को एथेंस एयरपोर्ट ग्रीस के नज़दीकी इलाका पियानिया में यरगमाल बनाए रखा। काशिफ को उसी के दोस्त फरहान ने काम की गरज से अपने पास बुलाकर यरगमाल बना लिया। काशिफ और फरहान की दोस्ती पाकिस्तान से यूनान आते हुए टंकी में हुई। मेरा नाम सगीर है, मेरे वालिद का नाम बशीर है। मैं ज़िला गुजरांवाले का रहने वाला हूँ। पिंड का नाम है कोटली मारा। इत्थे मैनू आया 6-7 महीने हो गए ने। मेरे नाल फरहान, उस्मान, फाहर, अरशद और रहिंदे हन। उस्मान फरहान दोवें भाई ने। उन्होंने वालिद का नाम मोहम्मद रीस, कोटली मारा दा। अरशद दही सरपाई दा। फाहर निशारे विरकां दा। फरहान ने अपने यार काशी नूं बुलाकर काम दे बहाने अपने कोल दिहाड़ियां लवा के 10 दिनों बाद उन्होंने अगवा किया है। अगवा करके उन्होंने 2-3 दिन मारिया हने, नाले घर फोन कराया हने। फोन करा के उन्होंने को 10 लाख रुपया पेमेंट मंगी ने। मंग के फिर उत्थे स्पीति साडी च पुलिस आई ही। पुलिस को डर के मुंडे नूं पहाड़ी ते चाड़ के उत्थे मार चढ़िया हने। मारन दे विच अरशद, उस्मान, फाहर। अरशद दही सरद है, जिला गुजरांवाला। फाहर निशारे विरकां दा। उस्मान जिला गुजरांवाला। वालिद दा नाम मोहम्मद इदरीस, पिंड कोटली मारा। मोहम्मद फरहान, वालिद दा नाम मोहम्मद इदरीस, पिंड कोटली मारा। उन्हां पहाड़ी ते चाड़ के मुंडे नूं फा दे के मार छड़िया है। काशिफ नाम। उस्मान अरशद ने कहा सी कि असीं मार के सुट्ट आए मुंडे नूं ते तुसीं उत्ते जाके दब छड़ो। 3-4 दिनों बाद असीं गए उत्ते मुंडे दी लाश फुल गई सी। असीं फिर डरदे पिछां आ गए। मुंडे भी माफियां मंगी ना, मैनूं मारो ना, मैं पेमेंट दवाना करो। उन्हां ओहदे बकायदा आखन दे मार दिता मुंडे नूं। ये वो कंटेनर है जहां काशिफ को यरगमाल बना के रखा गया। काशी नूं इत्थे बन्निया सी। इत्थे उहनूं लम्मा पा के उत्ते कंबल दिता सी। कंबल दे के फिर 2-3 दिन इत्थे रखिया उहनूं। फिर उत्ते पहाड़ी ते खड़िया इत्थे लत्तां बाहां बंध के इत्थे उहनूं ढक के रखिया सी।
अगवाकारों से मुतल्लिका सबूतों के लिए तलाश जारी है। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ। ਤੇ 5 ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਮੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਓ, ਮੁੰਡਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਈ? तावान की भारी रकम न मिलने पर नज़दीकी पहाड़ पर ले जाकर दरिंदा सिफ्त अगवाकारों ने काशिफ को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और हाथ पांव बंधी लाश खुले आसमान तले फेंक डाली। पहाड़ पर चढ़ना इंतहाई मुश्किल मरहला था। 3 बार पड़ाव डालने और सांस फूल जाने की वजह से इंसान को रुकना पड़ता है। जनाब मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है, मनीदी दे मैं रहने वाला। पिछू पाकिस्तान तो मैं ज़िला गुजरात, पिंड मेरा पिंडे वाला ਚੱਕ है। ਤੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ਿਫ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਥੀ ਵੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਮੁੰਡਾ ਡੰਕੀ ਵਿੱਚ ਫਰਹਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡੰਕੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ या 1 हफ्ता झूठ बुलवाते रहे कि CLF सीना मैं रहना ये वो है जी। उस तो बाद इन्होंने पैसों की डिमांड की है 11 तरीक पिछले महीने की 11 सितंबर नूं। तो मैं पाकिस्तान तो फोन आया कि इस तरह वो अगवा हो गया। मैं आख्या नहीं तो अपने दोस्तों को गए है। बदकिस्मती ये कि उस काशिफ ने सानू इन्हां दोस्तों के बारे कोई नहीं सी दस्सिया। उन्हें साडे तो सीक्रेट रखे सन। इन्हां उहदा फायदा उठाया ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ, ਫਿਰ 4.5 ਲੱਖ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉਹਦੇ, ਜੇ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਵਾਲਦ ਦਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਤੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਤੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
लेकिन ये सफाक दरिंदे रात के अंधेरे में काशिफ को बगैर जूतों के पहाड़ पर लेकर गए। नज़दीक पहुंचने से पहले लाश से उठने वाली बदबू की वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाती है। पच्चीस दिन पड़ी इंसानी लाश अपनी शिनाख्त खो चुकी है। रस्सियों में जकड़ी हड्डियां अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद की वजाहत कर रही है। इस वक़ूअ को देखकर आवाज़ कायम रखना बहुत मुश्किल है। ਆ ਕਾਸ਼ਫ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੱਬਣ ਆਏ ਸਾਂ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੜ ਗਈ ਸੀ। नहीं ना मरो तेरा पुत्र वो कितना तड़पया तेरा पुत्र गैरत नहीं आई कौन वो तो जानवर से इस तरह के जानवर उन्होंने मारे। हम लोग सारे वीनस टीवी की टीम के साथ इस पहाड़ी के ऊपर हैं जहाँ पर इन परिंदों ने ये जो कम उम्र परिंदे हैं जिनकी उम्रें 17, 18, 20 के करीब हैं, इन्होंने इस बेचारे को काशिफ को हाथ पांव बांध के कितनी बेदर्दी से मारा है। उस वक़्त उसकी पोजीशन क्या होगी, वो उनसे कितने वास्ते डालता होगा, खुदा के वास्ते डालता होगा, लेकिन इन सफाक दरिंदों ने उसके ऊपर रहम नहीं खाया और उस बेचारे को मार कर पता नहीं वल्लाह आलम उसके ऊपर तेल छिड़क के इन्होंने आग लगा दी ताकि उसके चेहरे की शिनाख्त न हो सके। खुदारा आपके इर्द गिर्द जितने भी इस तरह के क्रिमिनल माइंड के लोग और ये वैशी सूरतों वाले लोग हैं, जहाँ भी आप इन्हें पाएँ ज़रूर हमें इतला करें, वीनस टीवी को इतला करें, पाकिस्तान एसोसिएशन के दफ्तर इतला करें ताकि इनको पकड़ा जाए, ताकि ये मज़ीद किसी काशी नामी लड़के की जान ना ले सकें और इस तरह के जुल्म ना कर सकें। अब जब उनके वालिदैन को पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी। क्या इनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी? क्या इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि हम एक अपने ही भाई का कत्ल कर रहे हैं? वल्लाह अलम उसका बूढ़ा बाप, उसकी माँ, उसके बहन भाई, उनकी ख्वाहिशें उनके दिल में जो थीं, उनकी नज़रें जो अपने भाई पे अपने बेटे पे लगी होंगी ताकि वो हमें कमा कर हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। उन बहनों की ख्वाहिशें, जिन बेचारियों के उनकी कितनी उम्मीदें होंगी इस भाई के साथ, वो सारी उनकी हसरतें बन के रह गई। खुदारा मेरी तमाम टीवी देखने वालों से अपील है, इस तरह के लोग जहाँ भी आपको नज़र आए हमें ज़रूर इतला करें ताकि हम इनका मुहासबा कर सकें और वो मज़ीद इस तरह का कोई घिनौना खेल न खेल सकें। कितना सनसनीखेज वाक़या है ये, मैं अपनी ज़ुबान से बयान करते हुए मेरी ज़ुबान लरज़ रही है कि अतीकी ओदोस यानी कि अतीकी मोटरवे यहाँ की है जो उसके बिल्कुल नज़दीक तकरीबन 500 मीटर के फासला पर ये एक जो पहाड़ी है इस पर यहाँ हम मौजूद हैं और आपने देखा कि ये यहाँ पर इस वक्त कुछ दोस्त जा रहे हैं। यहाँ इन सफाक कातलों ने काशिफ को किस बुरे तरीके से उसके हाथ पांव बांध कर कत्ल किया और उसकी लाश यहाँ पर फेंकी हुई है और उसको आग भी लगाई। इस वक्त इसकी चेहरे या बॉडी की शिनाख्त बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन इन कातलों में से एक कातल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिसने ये तस्दीक कर दी है कि ये मोहम्मद काशिफ की लाश है जिसको इन्होंने कत्ल करके बेदर्दी और बेरहमी के साथ इन पहाड़ों इस जंगल में फेंका हुआ है। वो ग्रीस जहाँ पे हम सपनों की तलाश में आए और ये है उन सपनों का अंजाम जो इन पहाड़ियों में बेजारो मददगार बिना शनाख्त के पड़ा रहा। और सबसे बढ़ के ये है हम पाकिस्तानी, ये है हमारा रवैया, ये है हमारी इंसानियत और
ये सब हम कभी भी इन हालात में, जबकि पाकिस्तान कम्युनिटी में नफ्सा नफसी का आलम हो, वोटों के लिए मैदान सजा हो, इस लाश को, इस मौत को, इस रवैये को वोटों के लिए कभी इस्तेमाल ना होने देते। अगर ये इस वक्त ना हुआ होता, ये इसी हफ्ते का वाक़या है, चंद दिन पहले इस वीनस न्यूज़ में मैंने जो कॉलम लिखा है, मेरा ये कॉलम भी इसी मौजू पे है। अगर पाकिस्तान कम्युनिटी के इलेक्शन सर पे हैं तो हमें इससे गर्ज नहीं, लेकिन हम इंसानियत की इस तज़लील को यूँ दबा नहीं सकते थे। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हमारी गफलत से मुजरमों की पुष्ट बनाई हो। ये काम अगर हाजी अफजल ने किया है, इसका क्रेडिट उसे जाता है, तो हमारी बला से जाए, ये फैसला आपने करना है कि कौन शख्स है जो दिन रात 2 दिन तक इन पहाड़ियों में अपने तमाम इलेक्शन कैंपेन को भूल के एक मजलूम की दाद रसी को पहुंचा रहा। अगर उसने, हाजी अफजल ने ये सब किया है, तो आप फैसला करें। हम किसी के लिए ना तो वोट मांगते हैं, ना किसी की कैंपेन करते हैं, लेकिन जुल्म को हम दबा नहीं सकते, जुल्म को छुपा नहीं सकते, जालिम के चेहरे पे हम पर्दा नहीं डाल सकते। इस रिपोर्ट ने तमाम मौसम बदल के रख दिया। हो सकता है ये हाई साहब की इलेक्शन कैंपेन होती तो हम किसी और लहजे में बात करते, लेकिन आज तो इस रिपोर्ट के बाद ना तो हमसे आंसू रुके और ना ही हम अपनी उस कैफियत में रहे। फिर भी चलते हैं हाई साहब के बाद तरफ, वक्त बहुत कम है। तो हाई साहब, यकीनन आपने एक बहुत बड़ा काम किया, वक्त बहुत कम है। आप अपने सामीन को, अपने नाजरीन को, सॉरी सामीन कहे गए, नाजरीन को, हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस हवाले से भी? लेकिन ये अब तो बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही ये रिपोर्ट देखने के बाद। मेरा तो खैर रोज़ाना की काम है, क्या मंशूर बताएं हम। हमारा काम तो है पाकिस्तानी भाइयों की खिदमत करना, उनके मसाइल के हल करने, उनका हल करना। इसके साथ साथ मैं वीनस टीवी का मशकूर हूँ, और वीनस टीवी काबिल तहसीन किरदार अदा कर रहा है, जो दिन रात मेरे साथ इन पहाड़ियों पे चढ़ता है, नहरों पे जाता है, समुंदर में जब शिप डूब रहे हों तो वो सारी रात मेरे साथ राब्ते में रहता है और मेरी रहनुमाई भी करता है। और मैं उनको भी आगाह करता रहता हूँ कि हमारे साथ ये मसाइल हैं, इस वक्त ये दरपेश हैं, आप खुदारा मेरी मदद करें। तो वो भी दिन रात मेहनत करते हैं और पाकिस्तानियों के हकूक़ के लिए, जहाँ पे जुलूस, वो तफज़ नमूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस हो, वो ईद मिलाद का जुलूस हो, वो ख्रिस्ती अबकी के ख़िलाफ़ हो, वहाँ पे हर वक्त मौजूद होता है। उसके लिए मैं स्पेशल सलूट पेश करता हूँ वीनस टीम को और वीनस के प्रोड्यूसर को। आपने देखा होगा कि इन पहाड़ियों पे हमने 4 दफ़ा बैठ के रास्ते में सांस लिया और फिर उस पहाड़ी पे पहुँचे। बहुत मुश्किल रास्ता, बहुत मुश्किल, और कैमरा, इतने महंगे कैमरे साथ लेके इन पहाड़ियों पे चढ़ना और अपने सारे काम छोड़ने। जैसा कि मैंने भी, आपने, मेरे उस दिन 2 जलसे थे, मैंने दोनों जलसे छोड़ दिए, दोस्तों को भेज दिया। ये काम ज़रूरी था। उस बच्चे की लाश जब हम लेके आए तो मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ कि मैं दावों पे, लाश की हालत ये थी कि हमें मजबूरन उस पर वो तस्वीर लड़के की लगाना पड़ी जी, दिखा नहीं सकते थे उसको। इस बेदर्दी से इन्होंने मारा, उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके हाथ इस तरह खड़े थे। और मुझे उस वक्त ये शौक़ लगा जिस तरह वो इनसे वास्ते डाल रहा हो और इन बेगैरतों ने, खबीसों ने। मैं आपके चैनल के तवज्जो से तमाम पाकिस्तानी भाइयों को ये आगाह करना चाहता हूँ जो क्रिमिनल माइंड रखते हैं। भाई तो उनको कहना खैर शर्म की बात है, वो तो इस्लाम के भी दुश्मन है, पाकिस्तानी बरादरी के भी दुश्मन है। वो अगर मेरी ये जो हफ़्ता गुजरा है, इस हफ़्ते में सफारतखाना पाकिस्तान सफ़ीर मोहतरम से भी इस मामले में बात हो गई है कि हम इनको पाकिस्तान अभी भी सुकून का सांस नहीं लेने देंगे।
اگر یہ پاکستان بھی یہاں سے بھاگ کے چلے جائیں گے تو وہاں بھی انشاءاللہ یہ بچ نہیں سکیں گے. میرا یہ پوری پاکستانی برادری کے ساتھ یہ وعدہ ہے. یہی ہماری ڈیوٹی ہے. اس کے لیے نہ صدر ہونے کی ضرورت ہے, نہ الیکشن کی ضرورت ہے. یہ درد دل ذہن میں ہونا چاہیے, دل میں ہونا چاہیے. اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبی. تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے صدر ہو, پاکستان کمیونٹی کا بندہ صدر ہو. اس کے لیے صرف پاکستانی بھائیوں کا درد ضرور دل میں ہونا چاہیے. برادری کے بہت سارے مسائل کا اس وقت ہمیں سامنا ہے. معاشی بحران بھی ہے, بے روزگاری, خریسی افگی کے عملے, اور سفارتخانہ پاکستان سے اس معاملے میں بہت دفعہ مشاورت ہو گئی ہے اور مزید مشاورت کی ضرورت ہے تاکہ یہ پاکستانی برادری کے مسائل حل ہوں. تو اس کے لیے میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا. یہ میڈیا کے حضرات, پاکستانی جو لوگ سماجی کارکن ہیں, یہ سارے مل کے ان سارے کاموں کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور پاکستانی برادری کے مسائل وہ حل کر سکیں گے. ناظرین, یہ تھے پاکستان کمیونٹی اتحاد کے صدارتی امیدوار حاجی محمد افضل. ہماری اپنے ناظرین سے صرف یہی گزارش ہے, لیڈر چنے نہ چنے, صدر چنے نہ چنے, لیکن ایک انسان کا انتخاب ضرور کریں. انسان جو انسان ہو اور آپ کے دکھ اور اس کے دکھ, ہم سب کے دکھ سانجھے ہوں. پروگرام کا وقت ختم ہونے کو جا رہا ہے, اور اس سے پہلے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو, ایک ضروری بات جو کہنا چاہ رہے تھے لیکن اس رپورٹ کی وجہ سے ہم کہہ نہیں پائے. حالانکہ وقفہ کے دوران ہماری ٹیبل پہ مٹھائیاں آ گئیں. میریم سیریہ ٹرسٹ کے چیئرمین اور ہمارے نامہ نگار رشید اوان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا. ہم سب اس کی مبارکباد دینا چاہ رہے تھے, لیکن یہ رپورٹ ہمیں اس میں بہا کے لے گئی. پھر بھی ہم دعا گو ہیں نومولود کے لیے اور اس پورے خاندان کے لیے کہ رشید اوان کو اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں, وہ علم و عمل میں باکمال ہو اور معاشرے کے لیے اچھا شہری ثابت ہو. اس کے ساتھ ہی آخری پیغام